educational requirement for the course English for Employment Across Profession. The purpose of this interview is to gather insight and information. Your identity will remain confidential unless you agree to be identified. The recorded data, notes, audio, or videos will be securely stored and deleted after the completion of the project. So, you can introduce yourself, ma'am. Can you introduce yourself? Good afternoon. By the way, my name is Kathleen May Ramos, a service associate slash bartender at M. Montes Claros Hospitality Corporation under the Roadhouse Cafe at Double M Hotel, located at ML Quezon Street, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. So, I am already 10 months in the industry or the F&B department. Requirements when applying for a job. Applying for a job, especially in this industry, what I mean the hotel management industry, actually daghan jud siya requirements aside sa mga papers, SSS, Pag-ibig, we also have PhilHealth, and of course ato ang passion sa ato ang kaning industry nga atong ginasudlan. Mun siya ang ato ang murag key ba, kumbaga para maka fit ka ani nga kuan nga industry. For the interview, actually mostly nga mga pangutana sa interview is more on about kaning unsa nimo kagusto ang work, kaning kamusta imo experiences, imo mga past, if taba kay past kaning work or OJTs ng mga experiences. Muna siya ang kasagara if kaning first time ka nga kuan mag-work ani nga industry. And then kasagara pud is kuan lang, like kanang be yourself, kung unsa imong gusto bitaw nga kanang maabot, like kanang for example gipili man gid nato ang HM. So kabalo na gid ka hata padulong unsa atong mga nature of works, ahata nga mga departments nga pwede or ma-fit sa ato ang courses. So usually gid sa dining ana. So mo gid siya nga ato ang What should I wear? What are the do's and don'ts when it comes to power dressing for a job interview? So, power dressing. Kuan lang, kalig syempre HM ta, so dapat presentable, neat and clean nga na, like 2 colors is okay na siya. Damo kay iban nga like kuan powerful magid kay ato ang dress code when it comes to applying na kay di ba nasa like mga what you dress is what you kanang sa time yung pamatasan ba sa imong ma-deliver sa imong customer, sa imong guest. So for example lugar nagtrabaho ka dira nagkaramburitsing ka di ba, so ngayon sila ba basi dinamak iladiri di ba. So importante gid siya nga pag appearance pala, first appearance pa lang sa ay perfect siya, pwede siya sa receptionist kay nga na neat ana ba first impression. So yes, dili na ka mag-overdress ana. Usually lugar kay pag attend ka kuan kaning di ba kaning interview, usually first interview gyud siya or initial interview, like kanang simple lang good, naka kuan lang white top or kaning collar, white collar ana lang, then black jeans or black nga trouser ana lang. Then dili na tawag pa kaning accessorize, dili siya murag pearl earring lang ana lang, walay rings so lagi siya, like kanang neat lang gyud siya. What language should I use when answering question? I think diri sa atoa kay murag wala man pud siya kaning limit or kaning ginaingon nga English lang ka. Aso kan lang kaning basta kay maka-answer ka, like pero sa amo akong sa amo akong company kay wala man siya ga-matter kung sa nga language yung gamiton. Usually ga mother tongue lang gid me or Bisaya. Aso mas matubag di mo tarong ako ay. Pero mas kung na kay other nga language nga nabalaan like or prefer nimo i-answer in English, like okay lang sad. What was the most difficult interview question you had heard when you had your job interview? How did you answer it? Difficult. Siguro katong ipangutanan ni ma'am sa ko ang
why should we hire you? Kana yun siya murag ulba na jud ipaigikan murag isa na gyud kamo ana siya. So mo na siyang word nga why should we hire you? So ako lang kay gitubag na ko siya. Syempre I know my capability nga na kaning I know nga isulod kog HM because I really love to serving ana sa mga guests. So feeling ako makatabang ko sa inyong company in the future nga kaning mas lambo pa siya. So mo to ang tubag kaluyan po. What are any practical tips you can share with us who are experienced job search and in the very near future? Practical. Siguro kung asa ang kuan mga job fair, mga online, mapa-online man na, walk-in, pasa lang, na kanang dapat ka nang magpasa pud ka nga dili lang pud yung napasa na basta kay kana na. Kan nag-feel pud mo ba nga okay, ako man nagisudlan so go. Nga na ba like dili di ba nami giuban nga graduate ka magulat lang ko oy nga naay ko ani nga ni tawagan ko pag makapasa na ka sa isa ka company okay na ka so di ka job hunting ay nga lang antod nga nay mag-email sa imo manawag sa imo go. That will be the last question, so thank you Kayo, thank you for this time. So that's all. Thank you. Based on the interview, we realized that it is important to start preparing for our future careers as early as now. We should begin building our resumes by attending seminars, volunteering, joining workshops, and even developing to both our soft and technical skills to become more qualified and confident in our future fields. In addition to that, we've learned that we should not limit ourselves to a single company when applying for a job. And before applying, we should ensure that we genuinely desire to work to that specific company and are passionate about the role. And also, it is very important to properly present yourself in terms of clothing. Don't overdress and over-accessorize. You should be presentable, formal, and embody the career that you want to apply.